Bismillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Passons à la situation d'aujourd'hui. Alors, vecteur et translation. Donc ici, on a un triangle ABC. D'accord? On a les distances et longueurs de l'autre côté. Donc, T est la translation. T est la translation. T est la translation qui transforme P en C. أول حاجة خصنا نفهمو المعطيات شنو هي la translation. شنو هي T la translation qui transforme B en C. Bien. Et bien sûr, tracer les images A', B', ici, du point A, B, respectivement du point A, B, C par T, par la translation T. Et deuxièmement, la nature de A, A', C', C. Et comparer le vecteur AC et le vecteur A'C'. Bon, avant de passer à la résolution du problème, شوفوا شنو الإزاحة. الإزاحة ونحاول ما أمكن نربطوها بواقع. مثلا عندي إون بواط دوك هاي فوالا ساتبسط البواط لا. غادي نجي نحطها في طابلو بحال هكا. ماشي بحال هكا. ما تمش غادي بها هكا. دابا نشوفو غير نيشان داير مشينا نتفاهم بحال هكا. Alors, tous les points qui appartiennent à cette plan-là, ils vont se déplacer. Jamais un autre qui est va mais un point à un autre point. Supposez par exemple que j'ai ici un point par exemple A, ici un point par exemple, supposons C, par exemple. Alors, هادوك ينسميو بهذا الشكل. هنا فين كاين هاد A و C. غادي ندير الإزاحة ديال هذا الشكل من A، نبدا من A. وغنمشي وغنشوف مثلا حتى لواحد النقطة مثلا هنا غنمشي ديريكتومون ندور معليش نبدا حتى لواحد النقطة دي ونقف. هاد لوبجي غنمشي من بحال هكا به حتى لدي حتى لهنا حتى لدي ونقف. سي ابارتيان ايسي سي كتنتمي لهاد لوبجي دونك سي هي ديبلاسا فاش من الاتجاه؟ في الاتجاه ديال ا هي غتمشي لهاد الجهه وباراليلمون غنمشيو في نفس الخط بحال هكا. هي ما غتوقفش مع الدي قد علاش؟ لان حيت النقطه ا بدات من هنا كوم سا غادي بها وغنتم غادي بها هكا فوالا. دونك غتكون عندي سيبوزي باغ اكزومبل ايسي سي بري. Donc, اش درت دابا؟ درت une translation d'un objet ou bien de deux points. غتكون عندي هنايا A B la translation اللي خدمت بها دابا انا qui transforme A en D. Alors, si je voudrais par exemple trouver l'image de C par la translation à D, خاصني نمشي مع هذيك السي حتى توقف ا فوق دي عاد تكون عندي سي. بيان سير هذا الشيء وصلني ان باراغراف A D C prime C. Bon, prenons maintenant ce triangle-là, un triangle qui est bon. Voilà. On dit A, B, C. Supposons que ce triangle A, bien sûr, ces mesures-là. Supposons que. On va essayer de comprendre comment trouver les images et points par une translation. D'accord? Bon. Alors, en un triangle, voilà le triangle. Qui est la translation? P est la translation qui transforme B en C. شوف B en C. B en C. بمعنى بلا ما نفكر كاع باراغراف بما كتعني لينا هذه بأن هاد B غتجي هنا ولكن دايره ماشي بوحدها دايره مع tout un segment, tout un triangle ماشي un segment. Donc, lorsqu'on fait translater P en C, ce point A il va se déplacer, un point ici il va se déplacer,
un point ici va se déplacer. Donc tous les points qui appartiennent à ce triangle, ils vont se déplacer. Mais voyons, nous, pour tout simplement, pour A' et l'image de A par la translation BC. Donc, كما قلنا بأن la translation غادي نمشيو متوازين بجوج. بحال هكا. Alors, je vais d'abord نرسم واحد المستقيم يوازي BC. نرسم مستقيم يوازي BC. علاش رسمت انا مستقيم موازي؟ لان بهذا الترانسلاسيون دابا في المستوى ديالنا حنا يلاه غاديين هكا، دابا هاد النقطه بغات غادا بحال هكا جايه عند سي، دونك هاد ا اي باسو ديبلاسي الى جي بحال هكا حتى توقف بي عاد توقف ا. سيتادير كوا؟ يعني فين غتجيني هذيك ا بريم؟ فين غتجي؟ فين بلاصه؟ بيان سور غتجيني في واحد البلاصه بحيث ان هذيك لو تراجي اللي قطعته بي غيكون قد لو تراجي اللي قطعته ا، بمعنى ان هذه المسافه من بي lorsqu'on va faire une translation de B en C, alors A ou C il va se déplacer, bien sûr il va se transporter ou bien غتحرك حتى هي وفق نفس المسافه غتبقى هنا. Donc A prime ça s'ouvre là. هي اللي تنهضروا عليها حنا تنقولوا بأن إلا بغيت نرسم A prime خصنا نرسم بايوغرام A prime. داكور. بون إلا جينا نشوفوا حنا هاد الشكل اللي عندي دابا هذا. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que il est bغيت نرسم la translation l'image A prime de A par la translation BC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on trace le parallélogramme A', C, B. باش نلقاو le point A'. أنا سهلت هاد الطريقة باش خدمتها، الطريقة بسطتها لكم. Pousser et trouver. Voilà. Donc نجيو دابا نشوفو C'. اللي بغيت نلقى مثلا l'image de C ou bien l'image de B par la translation BC qui transforme B en C. Alors, B' va être ici. On dit ici. Mais C' va être où? Alors, نديرو un jour, je vais نشوفو la translation. خدمو دابا غير الإزاحة. Donc, alors, j'ai ici BC, les symboles T et la translation qui transforme B en C. Ici on parle du vecteur BC. Ça intervient نفس المسافة parallèle égale. Alors, on fait translater B en C. Ce C il va être aussi ملي غندير الإزاحة ديال B. فكر في حاجة ملي lorsque je pousse B, C aussi elle va se déplacer في نفس الاتجاه في نفس المستقيم. Donc C' et l'image de C, C' et l'image de C par la translation BC. Là, BC, يعني أن ce segment-là, ou bien la distance parcourue par de B à C, il va être de C à C'. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que BC est égal à C'. Voilà. Alors, C', il est là. Je ne veux pas le grave, je ne veux pas. On a dit A', C', C, c'est un paragraphe. رسمه. A', C', C. Ou bien B. Pourquoi? Parce que la translation de là, je me dis, j'ajoute B forcé, confondé avec C. Ou l'image de C, ça serait C'.
Supposez que voilà, P', il est là. L'image de P par la translation P, c'est B' qui compte avec C. Et C', c'est l'image de C par la translation PC. Et bien sûr, on a A' et la translation. A' est l'image de A par la translation qui transforme B en C. D'accord? Alors, nous devons A', C, si c'est un parallèle. C'est un parallèle. Donc, on dit A' est égal à C, P. Parce que c'est un parallèle. Il y a des gars qui vont mener AC, A', C'. لاحظتي إذا بأن نسمو عندي بايوغرام راه تم هنا غنخرج من هنا اش نقول A', C A', C', ديما كنمشيو بحال هكا A', ومشي على C النقطة الأخرى C', C c'est un بايوغرام A', C', est un payogramme. A', C', est un payogramme. Alors, puisque ça c'est un payogramme, donc A' est égal à C', AC est égal à A', C'. Ça marche.